Oy mga ka Promix Page user. So muna guys ang baboy ni Ma'am Jenice. Mag 2 months pa ni karong pizza 17. Muna ang lawas so mag 2 months karong pizza 17. Pizza 15 pa karon. Tag 50 na nay 60. So mura na yan baho guys oh. Grower plus organic yung bahog guys nag 1,735 muna yung bahog guys oh 1,735 na guys pero ang tubo guys oh apsan guys ang tag 1,970 ang sako muna guys oh bibilin siya oh grower plus ra pero ang tubo tanaw guys mag 2 months karong pizza di city napay duha ka adlaw pero pinakaubos ani guys 50 kilos tanawa